हेलो माय डियर वेलकम समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत मु खुशी मु बहुत कृतज्ञ। आज मोर गोटे बहुत बढ़िया स्टूडेंट मो पाखक आसी ना से कहे निजे मु एते खुशी से माने एते मन देकी प्रैक्टिस करिसंती लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मु किछि नुह मु भी मो गुरु पाखर शिखी मु ये सब जिनस मो गुरु मु कृतज्ञता जनाऊँगी। जो गुरु मते शिखई मो पाठ आ जहाँ को मु ममता को शिखई पारली से मोर सबू गुरु को धन्यवाद। ममता को बहुत धन्यवाद कोटि धन्यवाद जे सी एते मन देकी प्रैक्टिस करिसंती बोली आज मते सक्सेस स्टोरी दबा पई मो घर को आसी सी आसी केवल मते मो सक्सेस स्टोरी दबा पई से मो बहुत बहुत खुशी बहुत कृतज्ञता जनाऊँगी। सी तांको निज परिचय देबे आपण मानकू दूरे रही लाइट बंद कर समस्त को मोर कोटि कोटि हृदय कोटि कोटि प्रणाम। समस्त को मोर हृदय कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आउ मोर माँ को बहुत बहुत धन्यवाद मो हृदय मु तांको धन्यवाद धन्यवाद करुची कारण मो जीवन में बहुत किछि पाइथिली बहुत किछि हरैछि किंतु 15 दिन भितर मो माँ को पई मु एते पाइछि माने मु निजे भी सेटा कहि पारुनी माने कहिबाकू भी मोर ये आसुनी एते कहो आसुची कारण मु एते कष्ट थेली सब किछि थेला मोर पाखरे कोटि कोटि टंका पैसा घर द्वार सब किछि थेला जोड़ा भी कहीं करें मुझे एत परिश्रम कर करी सब किसी क्षणक भितर सब किसी पलैला किंतु माँ को सांगे आसिया दिन 2 मास है माँ सहित परिचय हेरैली किंतु माँ क्लास मुझे किंतु अधारू 10 दिन खंडे करी बंद कर देती 16 तारीख क्लास आरंभ कली करवा भितर 15 दिन भितर मुझे जानी नी एमती सब हम है जो जगह पाई नी से जगह पाइली मुझे लिखी माँ मैजिक क्लास 50 लाख टका पाऊँ कि कोटी 70 लाख टकर जगह किनिली ता सहित मु माने नहीं 2009 मसीह गोटे लोक नहीं मोटू पैसा से मत 2 लाख टका रिटर्न देला पुणी काली आउ जने 50,000 रिटर्न देला आ मो पुओ परीक्षा बहुत भल मार्क रखी जहाँकि माने मु जीवन में भाभी पारुनी माने केमिति एते सब हैला एत वर्ष है थाना कोर्ट कचेरी धाई धाई मो पैसा पाई पार नी पैसा पाइली आउ जगह भी मुझे भाभी नी करें पुणी थे माँ पृथ्वी माँ मत पुणी थे देवेली आ जहाँ किसी सब पाई मो माँ को जो पाई मो रीना गुरुमा माँ को पाई कारण मो जीवन में एत सब सुख दे निजे भी ये करें कारण सब किसी पाई मो हृदय कोटि कोटि प्रणाम कारण जो सब किसी पाई पाद तले मुझे भी मन मन कर सबुदिन रही सबुठु बड़ तांकर सफलता हैला से पुओ पई टाइम देई पारु नथिले किंतु तांको पुओ बहुत बढ़िया मार्क रखिछि सेटा भी मो पई गोटे बहुत बड़ मैजिक मिराकल खाली मैजिक मिराकल क्लास मु करूथिली आ मु तो निजे मैजिक मिराकल बहुत देखिछि किंतु मम्मा तांकर बहुत कम समय भीतर बहुत बड़ मैजिक मिराकल हेछि मु कौन कहि सब तो ये पाई जहाँ भी मो विजन बोर्ड लिखी मु सब किसी निश्चिंत पाइबी आ जहाँ मो पाखे आगुरी था से सब एबे भी अच्छी से जानी सारे सब किसी मो पाखे अच्छी आ कि ना बोलिकी ना मुझे सब किसी से घर गाड़ी घर द्वार टंका पैसा जहाँ थे मो पाखे आगुरी से सब मो पाखे अच्छी किसी भी अभाव नहीं आ मुझे ही समस्त ये कर माँ को ये रुकिना मोर सब पाई माँ को कोटि कोटि हृदय कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद केबे भी माँ को भूली पारिबिनी। गॉड ब्लेस यू समस्त को बहुत ब्लेसिंग्स। आज आपण माने देखिले जे ममता केते मन देकी अभ्यास करिसंती सबुर मूल रे मु किछि नुह मु निमित्त मात्र भगवान मते ही बाट देखैचंती मु आपन को से सब ज्ञान दउची आ ममतांकर एठी एई पटरे मो द्वारा ए ज्ञान मोठू पाइबार थिला आ से ज्ञान नै कि से बहुत उन्नति करिवार थिला से सब माने भगवानकर ब्रह्मांडर सब माने करामती मु किछि नुह आउ से सबुठु बड़ जिनस है तांको मु बेसी धन्यवाद करी ममता को जे सी मन दे राति उठी आ जो पिला माने करूचंती 8 दिन पुणी भूली जाउचंती बुली पड़ौचंती माने खामख्याली हे करूचंती डेडिकेटेड हे करूनांती सेई मानक पई समस्त पई करिबी कहिबी जे माँ माने आपण सरेंडर थरे सरेंडर करिकी करंतु से माँ मंगला को बहुत मानती आ से संपूर्ण सरेंडर करिकी करिचंती एबे मु करिबी तापरे सब फल तांको हाथ रे
ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ସରେଣ୍ଡର କରିକି ହିଁ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି ତାଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ ଶିଖେଇଛି, କିଛି ଅଲଗା ଶିଖେଇନି। ସେଇ କୃତଜ୍ଞତା କରିବା, କେମିତି ଆମେ ଅଫର୍ମେସନ କରିବା, କେମିତି ମେଡିଟେସନ କରିବା, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏତେ ମନ ଦେଇକି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋର ତାଙ୍କର ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଠ, ଇଏ ନା ଗୁଣି ଟୁଣି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଇଏ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଗୁଣି କରୁଛନ୍ତି, ନା ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନୁହେଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। କସ୍ମିକ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଲାଇଟ ର ପାୱାର ଅଛି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କାହା ସହିତ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହଉଛୁ ସେଇ ବାଟ ମୁଁ କେବଳ ଶିଖଉଛି। ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁ ମୋଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି ମନ ଦେଇକି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମୁଁ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ବି ମାଙ୍କର ଇଏ କରିକିରି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ କେହି ମାନେ ବି ବେଇମାନି କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଥିରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଏଥିରେ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥିରେ କାମ କର, ପୁଣି ସେଥିରେ ଇଏ କର, ଅଲଗା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ହେଇପାରିବେନି ଜୀବନରେ। କେହି କେବେ ବି ଯିଏ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବେଇମାନି କରେ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁ ହରେଇବ, କିଛି ବି ପାଇବନି। ଆଉ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ବି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ କେହି ବି କେବେ ଇଏ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା, ନାହିଁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଫଳ ପାଇବେନି। ଆପଣ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ 15 ସବୁ କିଛି ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲା, ଘର ଥିଲା, ଗାଡି ଥିଲା, ଜାଗା ବାଡି ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ତ ମୁଁ ପାଇଲିନି। ଧୀରେ ପାଇନି ବୋଲି କହୁନି, ପାଇ ସାରିଛି। ଆଉ ସବୁ କିଛି ପାଇବି, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ ସେମିତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ନଇକି ରହିବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ହେଲା। କିଏ ହେଣିକି ଯାହା ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ମରିବି ପଛେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଇଏ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଇଏ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ କରିକି ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲା। ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ପାଇବେ। ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିନି। ଆପଣ ବି ମୋ ସହିତ କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଯୋଉମାନେ ବାହାର ପଶିକି ଅଲଗା କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲା ନେଇ ପଠଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଇଏଟା ସେଇଟା କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମର କର୍ମ ହେଇକି ଆସିବ। ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ କର୍ମ ହେଇକି ଆସିବ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଆମେ ପଇସା ଇନକମ କରିବା ଲୋଭରେ ଆମେ ସେଇ କାମଟା କରୁଛୁ। ସତ କଥା, ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାପା ମା ଗୁରୁ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯେବେ ବି ଆମେ ଧୋକା ଦବା, ସେ କେବେ ବି ଆମେ ଭଲରେ ରହିପାରିବାନି। ତିନିଟା ଜିନିଷ, ବାପା ମା ଗୁରୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଭଲରେ ରହିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ ଲୋକ ଯେମିତି ସେ ଆହୁରି ଭଲରେ ରହିବେ। ସେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି ଯେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା, ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଖରାପ ବି କରୁଛି ସିଏ ବି ଭଲରେ ରହିବ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ 100 ଗୁଣା ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଭଲ ଆସିବ। ଏଇଟା ହିଁ ସତ 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 ସତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ଲେସିଂସ୍। ମନ ଦେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।